Welcome to Osims WP Development. We're here to help you master WordPress web development. Don't forget to like and subscribe to stay motivated and keep learning with us. वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट पर या टीवी में अपना प्रीलोडर किस तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने प्लगइन पे क्लिक करना है। प्लगइन के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर ले। ऐड न्यू के बाद आप इस तरह कर ले कि यहाँ पे लिख दे प्रीलोडर। यहाँ पे प्रीलोडर लिख ले। तो प्रीलोडर लिखने के बाद तो आपके पास ये मतलब प्रीलोडर ओपन हो जाएंगी, सारे सर्च आ जाएगी आपके सामने। इसमें से ये सारे प्रीलोडर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट यहाँ पे लिखा होगा, इसका मैंने पहले से इंस्टॉल किया इसलिए। तो इंस्टॉल, जैसे ये इंस्टॉल नाउ इस पर क्लिक कर ले या इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर ले तो ये इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह से। ये नाम है इसका सेफ लेआउट क्यूट प्रीलोडर। बहुत बड़ा नाम है इसका, लेकिन काम भी इसका बहुत बड़ा है। इसके बाद जैसे ये मतलब सेव हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद मोस्टली प्लगइन जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो यहीं से फिर डायरेक्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करके, लेकिन ये बाज़ प्लगइन नहीं होते हैं यहाँ पे। जिस तरह ये एक्टिवेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ भी नहीं होगा, तो इसका कोई मसला नहीं है। तो अगर कोई यहाँ से एक्टिवेट होता है तो यहाँ से एक्टिवेट कर ले, अगर यहाँ से नहीं होता तो आप इस तरह कर ले। ये इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक कर लेंगे। इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑलरेडी एक्टिवेट है। अगर एक्टिवेट नहीं है तो आप इसको यहाँ से एक्टिवेट कर ले। सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे हम इसको डीएक्टिवेट करते, फिर आपके सामने दोबारा एक्टिवेट करते, इस पर क्लिक कर ले तो ये एक्टिवेट हो गई। इसके बाद इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग में भी एक चीज़ बता देता हूँ। बाज़ जो प्लगइन्स होते हैं उसकी सेटिंग यहाँ पे शो नहीं होती, जिस तरह इसकी सेटिंग है। जैसे ये है, इसके पास डायरेक्ट डिलीट और एक्टिवेट की ऑप्शन है। तो जिनकी यहाँ पे शो नहीं होती तो अक्सर यहाँ पे डैशबोर्ड में अपना वो सेटिंग ऑप्शन दे देते हैं। मतलब जैसे अगर यहाँ पे भी नहीं दी हो और सेटिंग यहाँ पे भी नहीं हो डैशबोर्ड में, तो अक्सर फिर यहाँ पे सेटिंग पे आप और करें और इसके बाद ये देख सेटिंग में भी अक्सर प्रीलोडर की ऑप्शन होती है सेटिंग। तो इस पर क्लिक कर ले। इस पर क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला इंटरफेस आता है ये प्रीमेड लेआउट है। मतलब अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो इसको लगा ले। आप यहाँ पे क्लिक कर ले और सेलेक्ट कर ले। अगर आप इसके बाद ये ब्रांड इमेज है, चलो हम 1 बाय 1 क्लिक करते, पहले इसको टेस्ट करते। ये इसके बाद आपके पास बहुत सारे वो आ रहा है, तो आप कौन से सेलेक्ट करते हैं। मिसाल पहले मैं ये ब्रांड इमेज वाले नहीं, इस डिज़ाइन में से एक पे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो ये आपके सेट हो गया। नीचे स्क्रॉल करें और इसको यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर ले और इसके बाद आ जाए यहाँ पे हॉवर करें और ये विजिट वेबसाइट पे क्लिक कर ले। इसके बाद ये आपके सामने डायरेक्ट प्रीलोड का ऑप्शन शो होगा। जैसे मैं अभी दूसरे पेज पे जाता हूँ। अब वेबसाइट को जितना टाइम लगेगा मिसाल लोड होने में, तो उस पर ये शो होगा तब तक। जैसे ये इसके बाद वेबसाइट डायरेक्ट ओपन हो गई। प्रीलोडर का असल में फ़ायदा ये है, अगर मोस्टली अगर आपके वेबसाइट पे कोई यूज़र क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट किसी नेटवर्क इशू या कोई वजह से थोड़ा सा स्लो लोड हो रहा हो, तो वहाँ पे अगर कुछ नहीं दिख रहा हो, मतलब कोई ब्लैंक पेज हो, तो ये इसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए अक्सर मोस्टली यूज़र उसको वापस बैक कर लेते हैं। अगर आपके पास प्रीलोडर हो और यहाँ पे लिखा आ रहा हो, मतलब कोई लोडिंग हो रही हो, तो यूज़र को अक्सर पता चलता है, जो ट्रैफिक आते हैं मतलब उनको पता चलता है कि आपका वेबसाइट लोड हो रहा है, किसी इशू की वजह से स्लो है, तो वो वेट कर लेते हैं। इस वजह से प्रीलोडर बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत प्रीलोडर है, इसलिए हमने इसको हम रिकमेंड करते हैं। इसके बाद दोबारा आ जाइए आप सेटिंग पे।
اور یہ لے آؤٹ پہ کلک کر لیں. اس کے بعد ایک یہ آپشن آتا ہے اس میں یہ برانڈ امیج مطلب آپ کا جو اپنے ویب سائٹ لوگو یا کوئی برانڈ نیم یا کوئی چیز کی آئیکن ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں. تو ہم اس کے بعد اس میں بھی بہت سارے آپشن ہیں, جیسے پروگرس بار میں اس کے الگ ڈیزائن ہے, تو آپ 1 بائی 1 سارے ٹرائی کر لیں. میں فی الحال ایک ایک بتاتا ہوں. اس میں جیسے اب ہم اس پر کلک کر لیتے یہاں پہ برانڈ امیج, تو یہ ہمارے سامنے اوپن ہے. برانڈ امیج میں ایک یہ ہے کہ آپ کی جو اپنی وہ لکھی ہو پلیز ویٹ, اور اوپر برانڈ امیج ہو, یا دوسرے یہ ڈیزائن ہے اس میں مطلب آپ کی امیج اس طرح سے اینیمیٹ کر کے شو ہوگی. تو ہم اس کو ٹرائی کر لیتے. آپ کس کو بھی ٹرائی کر سکتے, سارے فری ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے ڈسپلے سیٹنگ میں آپ اپنا پری لوڈر جو ہے کہاں پہ کون سے مطلب سارے ویب سائٹ پہ شو کرنا چاہتے ہیں یا صرف ہوم پیج پہ, اس میں سے بھی آپ کوئی ایک پر کلک کر لیں. مثال آپ ہوم پیج پر صرف دکھانا چاہتے ہیں, دوسرے پیج کے لیے دوسرے, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال ہم فل ویب سائٹ پر اس کو رہنے دیتے ہیں. تو یہ اگر آپ کوئی چینج کر لیتے تو سب چینج بھی کر لینا. اس کے بعد بیک گراؤنڈ سیٹنگ ہے. بیک گراؤنڈ سیٹنگ میں بیک گراؤنڈ کلر کے آپشنز ہے. آپ بیک گراؤنڈ کو چینج کر سکتے ہیں. اور اوپیسٹی میں یہ ہے کہ مطلب زیادہ شو ہو یا کم, مطلب بلر سا ہو یا تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ لک دیتا ہے. اگر پول کر لیتے ہو تو پول اس طرح ہوتا ہے, جیسے اب یہ زیادہ کلر شو نہیں ہوگا تو چلو ہم ایسے رہیں. اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں بیک گراؤنڈ کے تو آپ کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں سے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس بیک گراؤنڈ کا کوئی کلر نہیں ہو تو نو بیک گراؤنڈ کلر پہ کلک کر لے اور سیو چینجز پہ کلک کر لے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے پروگرس بار. یہ بھی بہت خوبصورت. اس میں مطلب جب سے آپ کی ویب سائٹ لوڈ ہوگی تو یہ پروگرس بار شو ہوں گے. اس میں سے کوئی ایک کو آپ کلک کر لے, یا آپ کہتے ہیں کہ نو پروگرس بار ہو تو وہ بھی صحیح ہے, آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے کلر آ رہے ہیں مختلف کلر, جیسے اس کے بیک گراؤنڈ گرین ہے تو یہ کس طرح شو ہوگا بیک گراؤنڈ, تو یہ کلرز ہے. اس کو بھی چینج کرتے ہیں, اس کو آپ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد برانڈ امیج ہے, جیسے ہم نے بات کی برانڈ امیج, یہ میں نے ایسے ہی ایک پکچر لگا دیا اس پر ایک اسکرین شاٹ. برانڈ امیج کو پہلے آپ یہاں پہ کلک کر لیں گے, اس سے پہلے یہ کام نہیں کرا, یہاں پہ کلک کر لیں. اس کے بعد اگر آپ کے پاس امیج کی URL ہے تو آپ ڈائریکٹ یہاں پیسٹ کر لیں اپنے برانڈ امیج, جو آپ کی لوگو یا کوئی چیز ہو یا اپنے وہ پری لوڈر بنایا وہ اپنا ایک آئیکن, یا تو آپ اس کو اس طرح پیسٹ کر لیں, یا آپ یہاں سے کلک کر لیں اور میڈیا سے لائبریری سے اٹھا لیں. جیسے میں اس پر کلک کر لیتے ہیں اور سلیکٹ امیج آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے. اس پر کلک کر کے آپ اپلوڈ کر لیں کوئی بھی امیج اپنے PC سے. تو ہم اس کے اوپر کرتے کلک کیا. اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ اس طرح ہے ہمارا امیج. مطلب تھوڑا بڑا ہے, اس کے سائز کے حساب سے فٹ ہونا چاہیے, لیکن یہ ہم نے ایسے ہی سمجھانے کے لیے لگایا. اس کے بعد اگر آپ امیج کی پوزیشن کہاں لگانا چاہتے ہیں, ٹاپ پہ یا کوئی بھی, یہاں اس میں سے آپ پوزیشن سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور مارجن بھی دے سکتے ہیں, باٹم مارجن اور ٹاپ مارجن, یہ آپشن بھی ہے. اور ایک یہ ہے یہاں پہ اینیمیشن کی آپشن ہے, تو آپ اینیمیشن بھی لگا سکتے ہیں. اس میں اینیمیشن کی جو آپشن ہے اس میں اینیمیشن مطلب یہ 3D افیکٹ ابھی میں لگاتا ہوں تو اس طرح سے. اس کے بعد جیسے اور اس کے بعد آئیکن آپشن, اس میں یہ سارے آئیکن ہیں جو آپ ریلوڈر کی طرح آپ کوئی بھی لگا سکتے ہو. جیسے یہ لگا لے, بہت خوبصورت ہے, سارے فری ہے. اس میں سے آپ کوئی بھی لگا اپنا کسٹم آئیکن اگر آپ نے بنایا اس کا, یہاں پہ آپ URL دے سکتے ہیں, یہاں سے آپ میڈیا سے اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ URL کے ذریعے. یہاں پہ بھی آپ بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں. تو بہت سارے آپشن ہیں. آئیکن کی سائز کتنی ہو تو یہ آپ لگا سکتے ہیں.
नो इफेक्ट या कोई इफेक्ट की जो कलर है वो दे सकते हो। तो इसके बाद फिर से सेव चेंज पे क्लिक कर ले। इसके बाद ये काउंटर आता है, इसमें से मतलब अगर आपने प्रोग्रेस बार लगा दिया तो इसकी ये लोडिंग किस तरह कितनी शो हो, मतलब आप यहाँ 100 लगाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि 10 तक शो हो के लोडिंग 10 तक, या कोई भी आप लगा सकते हो। इसे अपनी मर्जी से कलर दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मार्जिन टॉप और बॉटम ये भी दे सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट पे क्लिक कर ले। ये प्लीज़ वेट जैसे टेक्स्ट है, इसकी जगह आप कोई और यहाँ पे एनिमेशन दे सकते हैं। मिसाल हम ये लगा लेते हैं। इसके बाद आपका जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मतलब प्लीज़ वेट की जगह आप कोई और चीज़ लिखना चाहते हो तो लिख ले। ये कलर है इसका, मतलब रेड कर ले, कलर भी दे सकते हैं। ये सब कुछ फाउंट साइज़ है, ये इसको मैं बढ़ा देता हूँ। फाउंट साइज ऑप्शन है, बहुत खूबसूरत। और मार्जिन मतलब आप इसको थोड़ा ऊपर ले जाना चाहते हैं, जैसे ये बॉटम है और इसको ये ऊपर, इसको भी आप सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। इसके बाद फिर से सेव पे क्लिक कर ले। इसके बाद स्पेशल प्रीलोडर है। स्पेशल प्रीलोडर में आप अपना प्रीलोडर जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट कोड के ज़रिए से और आप इसको कॉपी कर सकते हैं दूसरी जगह पे। तो इसमें मतलब इसकी आपको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और इसके बाद ये जो आखिरी दो ऑप्शन है वो पेड वर्जन है, प्रो वर्जन है, तो उसको अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर ले। ये बहुत ज़बरदस्त प्लगइन। तो इसके बाद ये सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं और हम एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं कि रिज़ल्ट किस तरह रिज़ल्ट शो हो रहा है। ये देख, तो ये हमारे सामने रिज़ल्ट शो हो रहा है। तो इसके बाद हम दूसरे पेज पे क्लिक कर लेते, तो ये हमारे इमेज शो हो रहा है एज ए प्रीलोडर। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा काम यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।